Ok, si está tomando notas, And so if you're taking notes, ponga allí levantando discípulos comprometidos con el reino. right there, rising up committed disciples in the kingdom. Y vamos a leer el libro de Mateo 28, 19 y 20. And we're going to go to Matthew chapter 28, verse 19 and 20. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. And therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. ¿Está escuchando? Are you listening? ¿A qué nos mandó el Señor? What did the Lord send us to do? A ser discípulos. To make disciples. Tu tarea número uno en el reino Your number one homework in the kingdom es convertir a otros en discípulos. is to convert others into disciples. No solamente en ganarte los que confiesen a Cristo como su Señor y Salvador, Not just to win the soul for them to confess Jesus as their Lord and Savior, sino que sean discípulos. but for them to become disciples. Amén. Amen. Ya hemos dicho que la palabra discípulo se deriva de la palabra disciplina. And we've talked about how the word disciple comes from the word discipline. Un hijo de Dios tiene disciplina. A son of God has discipline. Disciplina para orar, Discipline to pray. disciplina en su tiempo, Discipline in their time. disciplina en lo que habla, Discipline in what they talk about. disciplina en lo que hace, Discipline in what they do. disciplina hasta en lo que comemos. Discipline even in what you Y eat. no hablo de una manera religiosa, And I'm not talking about a religious way. que no podemos comer puerco, que no podemos comer el sábado. That we can't eat pork, that we can't eat on Saturday. No hablo de esa disciplina I'm not talking about that kind of discipline, en tocante a la comida. about the food. Porque la Biblia dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Because the word of God says that the kingdom of God, it's not food nor drink. So, cómase la chuleta, So eat the pork chop, pero también ore, but pray también as well. ayune, Fast as well. también tenga un tiempo que usted le dice a su boca, este día no vas a comer. Have time that you tell your mouth, this day we are not going to eat. Porque los discípulos estamos comprometidos con Dios Because the disciples, we are committed with God y somos disciplinados. and we are disciplined. Caminamos en orden. We walk in order. Escúchame bien. And listen well. Si tú tienes tiempo de servir a Cristo If you have time to serve Christ y no caminas en orden, todavía no eres discípulo. and you don't walk in order, you are still not a disciple. Yo sé que cuando venimos del mundo, I know that when we come from the world, venimos con muchos pensamientos erróneos, we come with a lot of thoughts that are wrong, muchas ideas locas many crazy que ideas aprendimos en el mundo. that we learned in the world. Pero cuando venimos a But Cristo, when we come to Christ, tenemos que ir alineando nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. we have to start aligning our thoughts with the thoughts of Christ. ¿Cómo conocemos el pensamiento de Dios? And how do we know the thoughts of God? Leyendo la Biblia. Reading the Bible. Porque leer la Biblia es conocer los pensamientos de Dios. Because when we're reading the Bible, we are learning the thoughts of Si God. nunca lees la Biblia, If you never read the Bible, no sabes cómo Dios piensa. you don't know how God thinks. Y no puedes alinear tus pensamientos con los de Dios. And then you can't align your thoughts with the thoughts of God. Mucho menos vas a tener una vida disciplinada. Much less will you have a disciplined life. ¿Cuántos me están escuchando? And how many are understanding me? Habrá un discípulo aquí en esta Is there a noche. disciple here tonight? So, si ya eres discípulo, And so if you are a disciple already, no te conformes con ser discípulo. don't be conformed with being a disciple. Ahora busca a quién tú vas a convertir en un discípulo. Now seek who you're going to go and convert into a disciple. Amén. Amen? Entonces, por eso el ser discípulo o el hacer discípulos That's why being a disciple or being disciple es una orden de parte de Jesús. and making disciples is an order on behalf of La Jesus. palabra ir The word go, es una orden. it is an order. No es si quieres hacerlo It's not if you want to do o si it te
parece bien hacerlo, or if it seems good for you to go and sino do que it. Dios te está dando una orden como un general. But God is giving you an order like a general. Como dijo el centurión, Like the centurion said. aquel que está allá, yo le digo, ves y va. The one that's over there, I tell him go and he goes. Ven y viene. I tell him come and he comes. Porque es una orden. Because it is an order. So, la palabra ir So the word go y hacer discípulos and make a disciples todas las naciones of all nations, es una orden. it is an order. Diga conmigo, es una orden Say with me, it is an order de nuestro general Jesucristo. from our general Jesus. Ahora, el discipulado está dividido en dos partes. Now, the discipleship is divided in two parts. El discipulado se divide en evangelismo The discipleship is converted. First part is evangelism, y número dos, and number two, en hacer discípulos. in making disciples. Primero Jesús evangelizaba, First, Jesus evangelized. compartía el evangelio He'd share the gospel con la gente. with the people. Donde quiera que él iba, Wherever that he go, llevaba el mensaje del reino he would take the message of the y él kingdom evangelizaba. and he would evangelize. Esa es la parte número uno de hacer discípulo. That is the number one part of making disciples. La segunda parte es hacer el discípulo. The second part is making disciples. Así que es importante que usted entienda eso. So it's important for you to understand this. Entonces, si Dios nos mandó a hacer discípulos a todas las naciones, So if God sent us to make disciples of all nations, quiere decir que tenemos que empezar con nuestra casa, con nuestro vecindario, con nuestra escuela, con nuestra área de trabajo. that means that we have to start in our home, with our neighbor, with our family, at school, at work. ¿Están aquí? Are you here? Ahora, mira lo que dice la escritura. Now look at what the scripture ¿Quién says. es un verdadero discípulo de Cristo? Who is a true disciple of Jesus? El verdadero discípulo The true disciple es aquel que está comprometido con Jesús primeramente is the one who's committed with Jesus y está firstly, comprometido con la visión de la casa. and committed with the vision of the house. Si usted me dice, pastor, yo no fallo ni un servicio, pero no está comprometido con la visión, usted no es discípulo. If you tell me, Pastor, I never miss any service, but you're not involved in the vision, you are not a Porque disciple. el estar comprometido con la visión Because being committed with the te vision va a enseñar a hablar como hablamos, is going to teach you to go and speak how we pensar speak, como pensamos, think how we think, y vamos a tener la misma meta que Dios nos puso como ministerio. and we're going to have the same goal that God gave us as a ministry. ¿Están aquí? Are you here? Por eso, si usted un día predica, That's why if one day you preach, usted no va a decir, es que yo siento hacer esto. you're not going to say it's because I feel like doing El this. pastor me dijo que hablara del reino, The pastor told me to talk about kingdom, pero yo siento hablar de los que se van a ir al infierno. but I feel like talking about those who are going to go to hell. Ajá, usted no es discípulo. You're not a disciple. Está fuera de orden. You're out of order. Porque esto no se va por sentir, Because this is not about how you sino feel, por obediencia. but of obedience. Este no es un sistema almático, This is not a soulish system, sino es una orden que tenemos que acatar y ponerla en práctica. but it's something that we have to grab and we have to put it into practice. ¿Cuántos me entienden? How many are understanding? Entonces, el verdadero discípulo está comprometido con Jesús y con la visión de la casa. So the true disciple is committed to Jesus and the vision of the house. Ok, vamos a leer la escritura. Okay, so let's go and read the scripture. ¿Cuál es el principio del verdadero discípulo de Jesús? What is the principle of a true disciple of Christ? ¿Quieres saber? Do you want to know? ¿Cuál es el principio número uno What para is- ser discípulo? The number one principle to go and to make disciples? Aquí le va. Es todo o nada. It is all or nothing. Se acabaron los amenes. The amens are over. Todo o nada. All or nothing. A Dios no le gustan las cosas a medias. God doesn't like things done halfway. No le gustan las cosas tibias. He doesn't like lukewarm. A Dios le gusta o todo o nada. God likes all or nothing. Y mira lo que dice la escritura en el libro de Lucas 11:23. And look at what it says in Luke 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. And whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. So, no te creas con aquellos que dicen que son nutriales. So don't believe of those who say that they're neutral. No, es que yo, pastor, yo estoy nutrial. No, pastor, is that I'm neutral. Como dijeran por ahí, ni fu ni fa.
They said, oh, like not this and not that. Amén. Amen. No. Jesús te dice, ¿estás conmigo Jesus saying, are you with me o estás en contra de mí? or are you against me? That's it. No hay nada en medio. Solamente eso. There's nothing No that is in the hay middle. áreas grises. There are no gray areas. No hay áreas tibias. There are no lukewarm. Jesús dijo, por cuanto no eres frío ni caliente, pero eres tibio, te vomitaré de mi boca. And Jesus said, because you're not cold nor hot, but lukewarm, I will vomit you out of my mouth. En otras palabras, todo o nada. In other words, all or nothing. Lucas 14:26. Luke 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. And if anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. Todo o nada. So it's all or nothing. O yo soy, dice Jesús, o yo soy el centro de tu vida o no soy nada de ti. Jesus said, either I'm the center of your life or I'm nothing of yours. Todo o nada. It is either all or nothing. Mateo 16:24 Matthew 16:24. dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. And then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. Sí, esto lo podemos aplicar en muchas áreas. See, we can apply this in many areas. Jesús dice, Jesus said, hay muchos there are many que no dejan su vida cotidiana that don't want to leave their daily para life servirme a mí, to serve me porque dicen no tengo tiempo. because they say I don't have time. Pero Jesús te dice, But Jesus is telling si you, tú me buscas a mí primero, if you seek me o first, sea, los que no pueden servir a Jesús in other words, those who can't serve dicen Jesus, tengo que buscar mi vida, mi bienestar. they say, well, I have to seek my well-being first. Dice el que busca su vida la perderá. It says the one who seeks his life, he'll lose it. Pero aquellos But those que dan su vida por causa de mí la hallarán. that give their life for me, they're going to find it. Esto es lo que yo le llamo el reino invertido. This is what I call the upside down kingdom. El reino invertido. The upside down Porque kingdom. Jesús te dice, si tú pierdes tu vida, la vas a encontrar. Because Jesus says if you're going to lose your life, you're going to find Pero it. si tú buscas tu propia vida, But if you seek your own la life, vas a perder. you're going to lose it. Ujú. Es como el que dice, si yo doy mis diezmos, me queda menos. It's like the one that says, if I give my tithe, I'm going to have less. Pero Jesús te dice, cuando tú das tus diezmos, te va a quedar más. But Jesus said, if you give your tithe, you're going to have even more. Porque ahora las promesas de Dios se van a desbordar sobre tu vida. Because now the promises, the provision of God is going to flow in your life. Hay gente que retiene el 10%, They're the people that retain 10%. no se lo dan a Dios, They don't give it to God. y el 100% es maldecido. And the 100% is cursed. Hay otros que dan el 10% There are others that give the y el 10%. 90% es bendecido. And the 90% is blessed. Te hago la pregunta. And I ask you the question. ¿Prefieres vivir con el 100% maldecido o con el 90% bendecido? Do you prefer to live with 100% cursed or that 90% that is blessed? Ese aplauso está bien depresivo, aleluya. And that applause is very depressive. ¿Cuántos me están escuchando? And how many are hearing me today? Es que el reino invertido lo tienes que tener en revelación. Is that the upside down kingdom? You have to have the revelation of Lo it. tienes que recibir por revelación. You have to receive it through El revelation. reino siempre te dice, dámelo todo. The kingdom always says, give it to me all. Pero el Señor te dice, pero yo te lo voy a dar todo multiplicado. And the Lord says, I'm going to give it all to you multiplied. Y si lo retienes, And if you retain it, lo que retienes lo vas a perder todo. what you retain, you're going to lose it all.
Si no me cree, lea la parábola de los talentos. And if you don't believe me, read the parable El of que the talents. invirtió y ganó se multiplicó. The one that invested and multiplied, he won. Pero el que lo guardó, el que retuvo lo que Dios le dio, But the one that retained everything that God gave him, dice que Dios se enojó con él. says that God got mad with Y him. aún le quitó lo que tenía y se lo dio al que tenía más. And even took what he had and he gave it to someone else. ¿Cuántos me están entendiendo? How many are understanding? Ahora, este es el tiempo de la cosecha. So this is the time of the harvest. Tiempo de levantar discípulos comprometidos con Dios. The time to lift up committed disciples for God Que estén listos para levantar el fruto de la cosecha. that are ready to lift up the fruit of the harvest. Muchas veces le pedimos a Dios cosecha. Many times we ask God for Y harvest. cuando está la cosecha se nos echa a perder en el árbol. And when the harvest is ready, it's there getting wasted in the tree. Porque no vamos a levantar la cosecha. Because we're not going to lift or get the harvest. ¿Cuántos me están entendiendo? How many are understanding? Estamos viviendo los últimos tiempos We're living in the end days donde la cosecha está lista. where the harvest is ready. Pero Dios está buscando verdaderos discípulos But God is seeking true disciples que digan, envíame a mí, yo voy por la cosecha, Señor. that say, Lord, send me. I'm going to go and get Yo the voy a harvest. levantar la cosecha. I'll lift up the harvest. Yo te voy a multiplicar lo que tú me diste. I will multiply what you gave me. Estamos viviendo los tiempos proféticos We're living in the prophetic que ni aún los times discípulos pudieron disfrutar. that not even the disciples were able to go and Los enjoy. discípulos soñaban con estar en el tiempo que tú y yo estamos. The disciples would dream of living the time that you and I are Y no in lo right pudieron now. estar. And they couldn't be in it. Pero tú y yo estamos en esos tiempos proféticos But you and I are in the prophetic times. y no estamos haciendo nada con la cosecha. And we're not doing anything with the harvest. La gente tiene hambre de ver el poder de Dios manifestado. The people are hungry to see the power of God ¿Y cómo manifested. Dios lo va a manifestar? And how is God going to ¿A manifest través del it? drogadicto? Through the drug addict? ¿A través de la prostituta? Through the prostitute? ¿A través del pecador que está en la barra? Through the sinner that's there at the bar? No, el Señor va a demostrar su poder y su gloria a través de sus discípulos. No, God is going to demonstrate His power, His glory through His disciples. A través de la gente que han entregado su vida para que Dios los use. Through the people that have surrendered and given their life for God to use them. Aquellos que toman la cruz de Jesús todos los días y Those lo that siguen. take their cross of God every single day and they follow Him. ¿Están aquí todavía? Are you still here? Ok, aleluya. Ahora, ¿a cuál es el origen del discipulado? Now, what is the origin of ¿Dónde discipleship? surge? ¿De dónde nace el discipulado? From where is the discipleship surged from? El origen del discipulado The origin of discipleship, surge directamente del corazón de Dios. it surges directly from the heart of God. El hacer discípulos Being disciples, salió del corazón de Dios. it came from the heart of God. Porque Jesús cuando vino, Because when Jesus came, es el diseño que Él trajo a la tierra. that was a design that He brought to Y lo earth. primero que Él hizo And the first thing that He did es que Él buscó 12 hombres was He sought 12 men para Él invertirse en ellos. for Him to invest Himself Él in them. Invertir su conocimiento, su And sabiduría, Investing His knowledge, His wisdom, para hacer una réplica de lo que Él era. to make a replica of what He is. Por eso Jesús dijo, mayores cosas que las que yo hago, vosotros haréis. That's why Jesus said, greater things than I have done, you shall do. ¿Por qué razón? For what reason? Porque Jesús sabía Because Jesus knew que Él ya le había invertido en ellos su conocimiento. that He had invested in them His knowledge. Ahora escucha esto. Now listen to this. Existen diferentes tipos de discípulos. Different types of disciples Discípulos exist. naturales. Natural disciples. Diga conmigo, discípulos naturales. Say with me, natural disciples. Dígalo bien, discípulos naturales. Say it well, natural disciples. Ay, Dios mío. Mire lo que le voy a enseñar. And look at what I'm going to teach you. Aquí hay unos ejemplos. Here's some examples. Usted sabe You know que para que un brujo that for a warlock se convierta en un brujo, to convert into a warlock, necesita un maestro que lo disipule. he needs a teacher to go in to disciple him. Por eso, si usted no conoce el testimonio del Freddy el brujo, That's why if you don't know the testimony of Freddy the warlock, este hombre this man, era un sacerdote en la brujería. he was a priest in the Y occult. él the era witchcraft. el que ordenaba
iniciaba a los nuevos brujos. And he was the one that would go and initiate the new warlocks. Pero para eso But for that, tenían que estar con él un periodo de tiempo. they had to be with him for a period of Y time. tenían que aprender And they had to learn cómo hacer la magia negra, how to do black magic, cómo agarrar una foto de alguien y hacerle un hechizo para que se muera. how to get someone's picture and do a curse on it for that person to die. Tomaba tiempo. He take time. Y cuando él les enseñaba a convertirse en animal, And when he teach them how to convert into an en animal, pájaro, en perro, into a bird, into a dog, serpiente, a serpent, lo que quisieran convertirse, whatever they wanted to convert él les into, enseñaba he would teach them a través de lo que el diablo le enseñaba a él. through what the devil taught him. ¿Qué te quiero decir con esto? And what do I want to tell you with this? Que aún para ser un brujo necesita ser un discípulo. That even to be a warlock, you must be a disciple. Para tú ser un narcotraficante, For you to be someone that traffics drugs, necesitas ser discipulado por otro loco you must be discipled by another crazy que te person enseña a traficar, that teaches you how que to te go into enseña a usar traffic pistola, drugs, teaches you how to use a que gun, te enseña a matar that teaches you how to go y and te kill. conviertes en un discípulo de un narcotraficante. And you convert into the disciple of someone Para who ser traffics pandillero drugs. necesitas ser un discípulo. To be a gang member, you have to be a disciple. Todo en la vida necesita ser discípulo, Everything in life, you have to be a disciple. tanto para bien o Either para mal. for good or for ¿Quieres bad. ser un buen negociante? Júntate con uno que ya ha llegado a la cima en los negocios. If you want to be a good businessman, then go and hang out with someone who's on top of the business. Y ese te va a encaminar, te va a enseñar, te va a discipular cómo ser exitoso en los negocios. That person's going to go and teach you and to disciple you how to be good in doing business. El asunto que allá afuera éramos buenos discípulos, The thing is that out there, we were good disciples. pero venimos a Cristo y aquí no somos buenos discípulos. Hello, AT&T, can you hear me now? We came to Christ and now we're not being Are good you here disciples. still? ¿Estás escuchando? Dale un codazo al que se está durmiendo al lado tuyo. Go and nudge someone that is there next to you sleeping. Tráeme la pistolita de agua para darle en la frente con el agua. And bring me the water gun so I can hit him with water in the face. Viendo Netflix no se duerme, Watching Netflix, you're not falling pero asleep. recibiendo una revelación del reino se está durmiendo en la iglesia. Or receiving a revelation from the kingdom, you're falling asleep. Se acabaron los amenes, aleluya. The amens are over. Está picando maíz ahí. You're there picking the corn. Despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Wake up, you that is sleeping there from the dead, and Christ is going to shine upon you. Efesios 4:14. Ephesians 5:14. Amén. ¿Cuántos están aquí? And how many are here? Todos, aún los terroristas necesitan discípulos. Even the terrorists, they need to be disciples. Te enseñan cómo hacer bombas, They teach you how to go and make cómo bombs. atacar los lugares donde hay gente. How to attack the places where people are at. Ahí necesitas ser discípulo también. And there you have to be a disciple as Bueno, well. Jesús quiere que tú seas un discípulo de Él Well, Jesus wants you to be a disciple para of his, expandir el reino aquí en la tierra, to expand the kingdom here on earth. para que seas un discípulo comprometido con el reino de Dios. For you to be a committed disciple for the kingdom of God. Amén. Amen. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Vaya conmigo ahí. What does it say in Galatians 2:20? Go with me there. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. And I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live in faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. El apóstol Pablo The Apostle Paul, nos está diciendo, he's telling us here, a mí ya no me importa mi propia vida, I don't care about my own life anymore. porque ya no sigo mi agenda personal. Because I don't follow my own personal Ahora agenda. sigo la agenda de mi Padre, I Cristo, follow the agenda of my Father, Christ. de aquel que me salvó, The one who saves me. de aquel que entregó su vida por mí, The one who gave his life for porque me. Él me amó primero. Because he loved me first. Por lo tanto, And so, ya no vivo yo, I don't live anymore. mas Cristo vive en mí. Christ lives in Las me. cosas viejas pasaron, The old things have passed. he aquí todas son hechas nuevas. Everything is made new. Esa es la voz de un verdadero discípulo. That is the voice of a true disciple. La Biblia está llena de gente que hicieron discípulos. The Bible is full of people who went and made disciples. Moisés Moses, discipuló a Josué. he discipled Joshua. David David, discipuló a los hombres que llegaron a la cueva de Adulam. he discipled the men who went to the cave of Adullam.
Elías discipuló a Eliseo. Elijah discipled Elijah. Pablo a Timoteo. Paul discipled Timothy. Abraham Abraham. discipuló a 318 guerreros que nacieron en su casa. He discipled 318 men that were there from his home. Jesús discipuló a 12. Jesus discipled 12. Y esos 12 discipularon a 70. Those 12 went and discipled Los 70. 70 discipularon a 120. The 70 discipled 120. Los 120 a 300. The 120 went Los discipled 300 a 300. 3000. 300 and Después a 3,000. 8000. Then Y 8,000. después conquistaron toda la tierra de a su alrededor. And then they conquered all of the land that was around them. Porque ese es el diseño del reino. Because that is the design of the kingdom. ¿Qué es lo que hace el reino de Dios? What is it that the kingdom of God does? Escucha, y los romanos tomaron el diseño de Dios, por eso fue uno de los imperios más grandes y más poderosos que ha existido. And the Romans went and took this design and then they went and converted it in their own system and became one of the strongest ones. Para que usted me entienda, So you to go and understand. ven acá, Joel. Los romanos tomaron esto de Dios. The Romans took this from God. ¿Qué hizo Dios? What did God do? Dijo, necesito conquistar la tierra, He said, I need to go and conquer the lands. pero necesito enviar a uno de mis discípulos. But I need to go and send one of my Uno disciples. que piensa como yo, One that thinks like I que think. habla como yo, That speaks like I speak. que se mueve como yo That moves as I move. y que procede como yo. And that proceeds like I do. Que no haga lo que él quiere, sino lo que yo le digo. That he doesn't do what he wants to do, but he does what I tell Para him. conquistar la tierra necesito enviar un verdadero discípulo. To conquer the land, I need to go and send a true disciple. Y que Dios habló con Jesús And so he went and he spoke y lo with envió a him, la tierra. with Jesus, and he sent him to Y earth. Jesús dijo, yo no vine a hablar lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me dice que hable. Jesus said, I'm not going to go and speak what I want to speak, but what the Father tells me Amén. to speak. Amen. Porque un verdadero discípulo Because a true disciple siempre habla lo que aprendió de su padre a hacer. always speaks what he heard his Father do. Pero usted dice, es que yo no siento. But if you say, well, I don't feel like it, Esto no se trata de que tú sientas. it's not about you feeling Esto se it. trata de que tú obedezcas. It's about you obeying. La obediencia trae bendición. Obedience brings Entonces, blessings. Dios envió a Jesús a la tierra. So God sent Jesus to earth. Ahora Jesús viene con el mismo patrón, And Jesus comes with that same la misma pattern, mentalidad del Padre. the same mindset of the Father. Jesús está en la tierra And Jesus is on earth. y ahora dice, tengo que conquistar Jerusalén, He says, okay, I have to go and conquer Jerusalem, Judea, Samaria Judea, Samaria, y los confines de la tierra. and all the ends of the earth. Vamos a empezar con 12. Okay, let's start off with 12. Amén. Y dice que esos 12 And it says that from those 12, los enviaba de dos en dos. he'd send them out two by Ustedes two. van para el norte, ustedes van para el sur, ustedes van para el este, ustedes para el oeste. Okay, you two are going to north, you two to south, you two to west, you two to east. Pero van a enseñar lo que yo les enseñé. But you're going to go and teach what I taught you. ¿Cuántos entienden? How many understands? Amén. Amen. Gracias, hijo. Entonces, ¿qué pasa? So what happened? Los romanos The Romans, tomaron la misma visión de Dios. they took the same vision of Era un God, imperio the y empire. dijeron, vamos a conquistar a Jerusalén. They said, we're going to go and conquer Jerusalem. Y enviaron a Poncio Pilato. And they sent Poncio Pilato. Y lo plantaron ahí como gobernador, como el rey de esa región. And they sent him there as the king of that region, Como un gobernador. as a governor. Pero él era enviado But he was sent por el reino romano, el imperio romano. by the Roman Empire. Amén. Que es un imperio. What is an empire? Un imperio es aquel que tiene reyes debajo de él. An empire is that has kings under them. Un reino A kingdom tiene poder sobre un territorio. has power over a territory. Pero cuando ese rey But when that king tiene otro que lo gobierne, has another one that governs eso ya es him, un imperio. that's an empire. El que está encima del rey The one that's above the king, es un imperio. that's an Y empire. el imperio romano And the Roman tenía Empire, reyes, it had kings, tenía had gobernadores governors, esparcidos por todo el mundo. expanded there throughout the Por eso world. fue el imperio más poderoso que ha habido en la tierra. That's why it was the most powerful empire that existed on earth. Porque aplicaron el diseño del reino. Because they applied the design from the kingdom. Cuando enviaron a Poncio Pilato a gobernar sobre Israel, When they sent Poncio Pilato to go and to govern all todo of se Israel, movía everything was de moved acuerdo a la mentalidad de los romanos. according to the mindset of the Romans. Donde quiera que estaban los romanos, Wherever the Romans were at, era como si Roma estuviera presente. it was as if Rome was their presence. Amén. Amen.
Roma Rome podía estar could be en Grecia, in Greece, en Israel, in Israel, podía estar en México, it could be at en Mexico, Honduras, in Honduras, con el simple hecho de enviar a un gobernador con la mentalidad romana. simply by sending a disciple there, a governor there with the mindset of Rome. Discípulos. Disciples, Los imperios the empires, tenían discípulos they had que disciples se llamaban gobernadores. that were called governors. Y los gobernadores hacían las cosas como Roma les había enseñado. And those governors would go and do things as the Romans had taught them. Por eso Pablo, cuando iba preso, That's why Paul, when he was in lo prison, llevaron a ser juzgado a Roma. they took him to go and to be judged there in Rome. Por eso los cristianos That's why the Christians, que agarraban predicando el evangelio, that they would grab them preaching the los llevaban gospel, al circo they take them to the romano, Roman circus, Circus. Roman circus, para ser asesinados en entretenimiento. to be assassin there as entertainment. Por eso usted y yo tenemos que ser discípulos de Cristo. And that's why you and I have to be disciples of Porque Christ. cuando vayas al trabajo vas a hablar de Cristo y vas a hablar del reino de Dios. Why? Because when you're going to go to work, you're going to talk about Jesus and about the kingdom of God. Cuando vas a la escuela vas a hablar de Cristo y del reino de Cristo. And when you go to school, you're going to talk about Jesus and about the kingdom of Him. ¿Sabías tú Did you know que solamente el 5% de las congregaciones se convierten en discípulos? that only 5% of the churches they convert into disciples? 5%. 5% Y el 90% and 90% nunca son discipulados por nadie. are never discipled by anybody. Nunca se convierten en discípulos. They're never converted into disciples. Si la iglesia If the church pusiera en práctica el hacer discípulos, would put into practice making disciples, para este tiempo no habría nadie inconverso en la tierra. for this time there would be not a single person that is not committed or converted to Christ.